Bye. Coffee gas. Hawan lagi di ron. Tapi kagawa na ni oy sige tagpanghay guys. Na Marita's Eatery. Agnang nag-vlogger na ba yakron pao? Support sa akong vlog. Mga guys, ato bang sa Maribe? So, vlogger na ba taron guys? So, ato ikuan day. Narita karon sa pwesto ni Mama Marie, akong beshi. Pamalit na Mari guys.